ସେଇ ତିନି ଜଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ରାସ୍ତାରେ ଅଫିସରେ ସବୁଦିନ ସେ ତିନି ହେଇପାରନ୍ତି, ଛଅ ହେଇପାରନ୍ତି, ନଅ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ନାଟକ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। Those three people, perhaps you know them, you must have seen them every day. Some days you will recognize them when you see the play. See it and give your reactions. I will appreciate it. निश्चय से शोवार खट तले कि ड्रॉइंग रूम सोफा पछपटे लुचि खोज मोर बेल हो गलानी तार भी ट्यूशन हबा बेल हे गलानी व्यस्त हबार किछि नाही खोज कोन से भी हबो किछि हबार नाही जा हबा कथा से ही होछि हैला पछरे लागी लागी मोर आ धैर्य रहू मोर भी तबे व्यस्त हबार किछि नाही हैं खोज ए मोर बेल ए प्रोफेसर पात्र आसी पहुंची गेले आसा प्रोफेसर आसा ठीक समय आसी पहुंची जाइछ बुझला तांकर आ धैर्य नाही एतर तमे संभाळ मु आछि सकाळू ए पर्यंत ब्रेकफास्ट भी करना सांग सांगरे खेलुछु बोते ना ना लुचि मोर भी कुछ उपाय नहीं काली पड़ीसा झील सागर बैडमिंटन खेलुला धरा पड़गला आज सकाल सकाल लुचि जीव बोली जानी थे छाड़ टिके नरम स्वर डाक डाकी डाकी थकी गले बुझिपारे नरम स्वर मोर भी किसी उपाय नहीं मु आसी बोली से जान से आदौ माने बाहर बाहर को आ कौन करी काली सीना समय पाई ना काली लुचिगला सान सुनी धरा पड़गला जानी तो आज मु आसिया बोली से जापर मत केमती डरे जानते डर खाली आपण मत देखले भी से बरडा पत्र पर धरे डर तारा समस्त को काली से पड़ीसा झील को छाड़ी किचणी केमिति से झीलटा ताको जुटी जाईची ता बिना जमती अन्य गति नाही अथच उपाय नहीं तार ऊपर तो निर्भर करिया पड़िबो कोना ता बोल कन छाड़ी दे मु ताको छाड़ी दे ना मु ताको जन्म देछि मु ता मां से मो कथा मानेबनी पप्पू 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 पप्पू
प्रोफेसर पात्र तुमर सार कॉलेज तुमको पाठ पढ़ाउछंती तमे तांको काहे के एमिति डरिछ गोरिला गोरिला दीटा डोलुची हम तो गड़बड़ करूची मते आमुड़ी दबो किए प्रोफेसर पात्र ना बाबू ना प्रोफेसर पात्र जने शांतशिष्ट भद्रलोक अच्छा मते गोटे कथा कहिलो तम ना प्रलय किए देथिला किए देथिला मने पड़ुनी ना निजे प्रलय है तमर पुणी एते डर तमे चाहिए तो सारा पृथ्वीटा को ध्वंस कर दे परिबो हाँ जमिति चाहिले हाँ बापू मामा काठ फड़िया काठ फलिया से गोरिलाटा देखुनु मु बेकु कामुड़ी के रक्त बाहर कर देइछे रक्त काई कोठी बापू मु आउ पाइबी मोर भी किसी उपाय नहीं ताको बुझा पप्पू पप्पू आज ताले ट्यूशन थाऊ तमे बरम ब्रेकफास्ट सारी कॉलेज पे रेडी हो जा सुनला एमपी घनश्याम सब आसुच्च सर कौन कहूँ सी एथर केसटा टे बेसी अड़ुआ हो जाइए से 3 जन लोक पुलिस हाथ धरा पड़ जाइए तेरे मु कौन करी से कथा मुझे बुझे सर ए मंत्री कौन कर लोकटा भारी हैरान कला म पठे दियो ताको नमस्कार सर सेक्रेटरी दियो नमस्कार फेर केमती संधारे फसी गल कौन करी से लोक गुड़ाक मो कथा मानले सीना कथाटा किछि भल होनी घनश्याम कौन करा जीव कहूना से ही लोक मान ऊपर तो निर्भर करने को पड़ुछि सेमान जदि दिन दिन एमती उत्पाद हेबे तांको किए संभाळिबो हां न संभाळले उपाय नहीं असुविधाटा आमरी हम आगो को इलेक्शन अच्छी ओहो मते कौन करबा कहूछ आपण को किछि करबा को पड़िबनी आपण खाली होम सेक्रेटरी को पत्रे होम सेक्रेटरी धरछन तो दियो नमस्कार आपण कौन ठंडा ज्वर होता परा एबे केमती अछंती भल तो हाँ अच्छा जयंत बाबू आज मीटिंगटा केते बळे अछि 11टा सब कागज पत्र रेडी कर रखिछंती तो हाँ कौन कहतली कि ये आम एमपी घनश्याम साहू चिन्हिचंती तो हाँ तांकर से 3 जन सपोर्टर कौन है पुलिस चार्जसीट दे देछि केमती देला से 3 जन आम पार्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बोली जानी सारिबा परे भी अरे अपन अटकेलेनी कहीं जानी पारले आईसी एटा निश्चित से बदमाश इंस्पेक्टर धर्मानंद पंडार चालाकी लोकटा को बदली कर दिंतु हाँ हाँ बदली कर दिंतु मुझे दिन कहली बदली करी ता जगह शरत महापात्र को नहीं आसतु अरे सी आम लोक मुझे पुलिस चाकरी पुरई हाँ शुणु टे केसटा को भल भाव देखु जमती झमेला फामेला न हुए आगु को इलेक्शन अच्छी जानी तो हाँ 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 कौन ही
ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ତ ଫାଶୀ କିମ୍ବା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଇଯାଇପାରେ। କିଛି ହବ ନାହିଁ ସାର୍। ସାର୍ ଖାଲି ଥରେ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପୋଲିସ ଡିଜିକୁ ପଦେ କହିଦିଅ। ତଥାପି କଥାଟା ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ନୂଆ କଥା? ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ପ୍ରଘଟନ ହେଇଛି। କିକବ୍ୟାକ୍ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ, ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ, ରେପ୍ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ। ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ପରେ ବି ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଲେ, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। କେମିତି? ସେଇ ଲୋକମାନେ ଲାଗିଗଲେ ବୋଲି ସିନା। ଖବରକାଗଜ ବାଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ସେ ରାସ୍କେଲ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନା ନାହିଁ? ଘନଶ୍ୟାମ, ତମେ ଜମା ବୁଝୁନ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ ଯେଉଁ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ କଥା କହୁଛ ସେଥିରେ କି ଧରା ପଡ଼ି ନଥିଲେ କି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ କେସ୍ଟା କୋର୍ଟରେ, ସେ 3 ଜଣ ଜେଲରେ। ଏ କେସ୍କୁ ଅଟକେଇବା ଏତେ କ'ଣ ସହଜ ହେଇଛି? ଅଟକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହେଇଛି? କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ? ସେ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁଟା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ପକେଇଲାଣି। ଦୁନିଆ ଯାକର କେଳେଇ କାଣି ଆଣି ସବୁ ଘରେ ପଳେଇଲାଣି। କେଳେଙ୍କାରୀ? କେଳେଙ୍କାରୀ କ'ଣ ତମ ପାଇଁ ନୂଆ? ଆରେ ସେସବୁ ଯାହା ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ସେସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲେଣି। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ଲୋକେ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲେ ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତ କେବେ? ଏଇ ତ ହେଉଛି ମୁସ୍କିଲ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି ବୋଲି ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବାକୁ ଦେଲେ ତ। ସେ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଆଉ ତା 3 ଜଣ ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ 7 ଖଣ୍ଡ ମାଫ୍? ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ରକୁ ମର୍ଡର କରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରେପ୍ କରି ସେ 3ଟା ଏବେ ଜେଲରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛି। ସେ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁଟା ଏମିତି କିଏ ମ ଯେ ତମକୁ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ? ତା ହାତରେ 30ଟା MLA ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆମ ଦଳରୁ କାଢ଼ି ନେବ ତାହେଲେ ଆମ ସରକାରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏତିକି ଜାଣିନ? ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଯାଉ, ଆମେ ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା, ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଏ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ପଶିକି ତମେ ପାଉଛ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ଦିନଠାରୁ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ବଢ଼ିଛି ସତ, ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି କେବେ ଦୀପଦ କଥା ହେଇଛେ? ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଦୀପଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ବାବାଜୀ ହେଇଯିବି। କ'ଣ ଯେ ତୁମ କହନ୍ତି ଶିଖା? ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମ ବାପାଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରିଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ତମ ଭାଇଙ୍କ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ପାଇଁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ କରେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ତମ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଧବ ଭଳି ଗୋଟେ IAS ଅଫିସରକୁ ଜୁଟେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାବରେ। ସେ କାମ ତ କେବେଠାରୁ ସରିଯାଇଛି। ତମେ ଆଜି ବି ସେ କଥାକୁ ଧରି ବସିଛ? ଧରି ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ତମ ବାପାଙ୍କର ଚାକିରି ଯିବ, ତମ ଭାଇକୁ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଧବ ଡିଭୋର୍ସ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଫେରାର ଥିଲେ, ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ସେମିତି ଫେରାରରେ ରହିପାରିଲେନି? ଖୁସିରେ ରହିଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶରତ ମହାପାତ୍ର ଏଠି ଥାନ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ବଦମାସ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଟା ଆସିଛି, ସେଇ ଦୁନିଆ ଯାକର ଖୋଳତାଡ଼ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିଛି। ସେ ଲୋକଟାକୁ ଏଠୁ ନ ହଟେଇଲା ଯାଏ ହଟିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ହଟିଯିବ। ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ହେଲେ କଥାଟା ହେଉଛି
से बर्तमान आसामी मानक कोर्ट को चालाण कर दे सारा मामलाटा ए कोर्ट रे कोर्ट हम्म, को कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 15 वर्ष है राजनीति कले कान्हू बाबू या मिसे 3 थर एमपी हेले मत पुणी कोर्ट कथा कौन कौच नहीं से कथा नुह जे खबर गुड़ा सब कागज बाहरी पड़े कौन बाहर पड़ा आप देखी ना आज सब कागजर फ्रंट पेजर बाहरी पड़ी दिन दुई पर मर्डर आउ रेप ओहो सेगुड़ा तो प्रतिदिन बाहर कार ना कार ना से असुविधा कौन अच्छे कोर्ट रे केस फैसला हो 15-20 वर्ष लगे आसामी मैंने से किए कुआड़े मरी हजी जीवे से खबर किए रखी कानू बाबू ये आप कौन कर भावुं मोर किसी करवार ना जहाँ करवा कथा मंत्री करेंगे कहीं न करेंगे 3-3टा इलेक्शन जीति से मंत्री केमी जितले किए जितेला यही माने जो मानू आज हत्या और धर्षण अपराध में जेल में रखा जाए मंत्री को जितिया कौन न कर मंत्री कौन से सब कथा भूली गले आबे से असुविधा बेला मंत्री कौन किसी करवार ना अच्छी अच्छी निश्चय अच्छी आज्ञा केसटा एत गोलमाड़िया हो जाए जदि मंत्री किसी तरबरी करदे लोक मान आखि भी देखा लोक कह से गोटा किए से कम है तो खाली आमको भोट दबा नदेले त्राही ना घरे निआ लगे मुंड उपरे बम फुटब झील बो बेइज्जत हो तो खणी कंपानी तू 5 कोटी टंका लांच नहीं पार्टी फिटी मोर से 3 जन से मनोज महापात्र घरे असी एमती कांड कर असुविधा माने आउ का घरे पशिले किछि नथिला मनोज महापात्र दैनिक आलोकर रिपोर्टर जर्नालीस्ट आपन तो जानती जड़े जर्नालीस्ट घुसिले सब जर्नालीस्ट एकाठी भुकिबे से भुकिबा आरंभ हो जाए किंतु से कुकुर गुड़ाक मुह केमिति बंद करने को हम ए घनश्याम साहू को भल भाव जना किंतु केसटा कि गोमालिया हो गले आज्ञा तुम्हें कुआड़ बुझे कानू बाबू तमें तो आराम से मंत्री दफ्तर में चाकरी टे कर पॉलिटिक्स रे बसले बुझी था तो पॉलिटिक्स रे तिष्ठिबा को हेले खाली राम नाम जप कले किछि होबने शत्रु को साबाड़ करने को दरकार पड़ले रे मर्डर सबू किछि करने को पड़े से तो देखुछि राजनीति रे सबू किछि संभव खाली घनश्याम सागर लांजरे हाथ मारिबा संभव नहीं कथाटा टिके बुझा चेष्टा करूँ मिसेस चौधरी मु जस्टिस चौधरी किंबा आपण परिवार कौन से अनिष्ट करने को आस जड़े जनसेवक हिसाब से समस्त केमती सुख शांति रुहतु मोर से ही इच्छा अच्छा आपण ताहले मते कोन करबा को कहउछंती सेମିତି କିଛି नहीं खाली ब्रीफकेसटा जस्टिस चौधरी को देवे एथरे केस रो कागज पत्र सब अछि कोन केस रो कागज पत्र देबे एठी जस्टिस चौधरी घर नथिले बेले किंतु से सब कागज पत्र तो कोर्ट रे दिया जाए आ वकील माने पेश करनती किंतु आपण से सब कागज पत्र जस्टिस चौधरी को घरे काहे दबा को चाहुछंती बुझी पाले ना मु जानिथिले आपण बुझी पाले कोर्ट कचेरी भिड़ भितर जस्टिस चौधरी ए कागज पत्र ऊपर नजर न पड़े हाँ नजर न पड़े आपण तो जानते जड़े जज एमती गोटे केस रे न्याय देवा केते मुश्किल हो जाए केमिति का केस सेटा आपन को न कहले भलो होता मते न कहले भलो हो किंतु काहे ना केसटा एते जटिल जे कहले भी आपन बुझी पारिबे अरे वाह मु बुझी पारिबिनी बोली आपण काहे के आग्रह धरती छथि कहले आपण कहतु ना मु सुनिबी निहाती जदि सुनिबा को चाहुछंती ताहले सुनत मोर किछि किछि शत्रु अछि आ राजनीति कले शत्रु रही रही से आद व्यस्त नु
ये 15 वर्ष जाए राजनीति कला परे सेगुड़ा सब मोर बेहोश होगला किंतु बेले बेले एमती गोटे गोटे परिस्थिति सृष्टि हुए जिते किसी नक चुपचाप बसी जाई खबर दैनिक आलोक खबर कागज रिपोर्टर मनोज महापात्र ना आप शुणी कौन लगे कहना मु कुआडे नेशनल माइनिंग कंपनी को खणी लीज कर देवा 5 कोटी टंका लांच नहीं 5 कोटी टंका लांच हाँ से मिछ कथा को बारंबार खेले खेले मनोज महापात्र ता कागज रे छापुछि असल कथा होछि सी आम विरोधी को पाखु लांच नहीं पत्ते बदनाम करिया को बात अच्छा 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 ता माने आपण मानहानि केस करिया पे चाहू छन ना 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 मिसेस चौधरी मानहानि केस पेस रे मु विश्वास करे ना से लाभ अपेक्षा क्षति बेसी बेसी बदनाम हेबे बदनाम ताले आपण कोन करिवा को चाहू छन मु किछि चाहू मु तो सब मिछ बदनाम सही जीवा लोक हेले मो लोक माने सही पारलेनी से माने कुआडे छाड़ंतु मिसेस चौधरी कौन मिलिबो सेथु कहले हमको यह हबार तो हे गला कौन हे गला देखंतु आपण मते निश्चय किछ कथा लुटौ चंदी किंतु मु जानिबा को चाहूची कौन हे से माने केबे एमिति कांड करि बसो बोली मु कल्पना सुना कर की कांड मु अवश्य सेतबेले दिल्ली रे थिली पार्लियामेंट चलथिला तो एठी की फेरिया पर जा सुनिली गत 15 तारिख दिन रात मोर से 3 जन से मनोज महापात्र घर गेट भांगी घर भीतर पशिले आउे मुझे सब निज आखिरे देखी सब पुलिस को शुणा कथा आपण एमती आपण एठी कहीं आस या भितर कागज पत्र रे सब लेखा अछि जस्टिस चौधरी पढ़ले जानि परिबे कौन लेखा अछि सेथि रे जहाँ कहली थर को थर मत बदनाम करने मनोज महापात्र ता दैनिक आलोक खबर कागज रे मो ना रे मिछ कथा गुड़ाक लिखला मोर आउ से 3 जन निजको संभाली पारे जिते मो समर्थक तो जस्टिस चौधरी अर्थ तो से बुझा से मु ये कागज पत्र रे बुझेबा को चेष्टा कर मु आपन को पचारुची कोन लेखा अछि से कागज पत्र भितरे सेति मु ए कागज पत्र रे लिखि नमस्कार हाँ टंका बिड़ा बिड़ा नोट हे भगवान आ कागज पत्र किछि नथिला खाली टंका टंका एते टंका कोन हबो जानिनी एमिति केते थर केते लोक मामा को टंका बैग दे जाउचंदी काकू कहबो नै मामा जानि काकू बलिया फेर काठा पड़िया तमे एमिते काहे के डरुछ पप्पू काहे कि अजणा असुणा लोकंको पाखरु मामा टंका रखुची सेथिरे तमे काहे के मुंड पुरौछ प्रलय जिए जहा करूची निश्चय भाबी चिंती के करूथिबा कोउथि पाई निजे अनुमान करो तू मते बोका भाबिल मु कोन किछि बुझि नै बुझिछि खाली तो मोर सुनबी बोली पचारिली कोउथि पाई पप्पू पप्पू कोड़े गला लुचि गला ना
ଆଚ୍ଛା ତତେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଥିଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଯାହା ସବୁଦିନ କହେ ପ୍ରଫେସର ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା। ସତରେ? ହଁ। ହଁ, ପିଲାଟା ତ ଏକଦମ ଅବୁଝା, ସବୁବେଳେ ତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଲା ନା, କେମିତି ବା ବୁଝିବ? ମାଉସୀ, ପପୁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଥାଉ। ତମ ଘରେ ରହି କ'ଣ କରିବୁ? କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଗଲି। ଆଜି ତାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଫେସର ପାତ୍ର ଆସିବେ, ସେଇ ଛାନିଆରେ ତମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ନାଇଁ? ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାଉସୀ, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ତ? ପପୁ କ'ଣ ପିଲାଟି ଦିନରେ ଏମିତି ଡରୁଆ ଥିଲା? ନା, ଭାରି ଏକଚିତିଆ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏମିତି ଡରକୁଳା କାହିଁକି ହେଇଗଲା? ପିଲାମାନେ ଏକଚିତିଆ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଥାରେ କାମ ନୁହେଁ ସେତିକି ବେଳେ ପପୁ ପପୁ ପ୍ରଫେସର ପାତ୍ର ଆସିଗଲେଣି, ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାସୁଝା କରି ବାହାରକୁ ଆଣ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ପପୁ, ପପୁ। ଆସିଗଲା 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 କିଏ? ଗରିଲା। ସିଏ ପପୁ? ପ୍ରଫେସର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗରିଲା ଗରିଲା ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ସିଏ ତ ତମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ତମେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, କେମିତି ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଯା। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, କଲେଜ ତ ଯାଉଛ, ସେଠି ବି ତ ପ୍ରଫେସର ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛ? କଲେଜରେ ତ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମତେ ସେ ଆମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ମତେ ଏକୁଟିଆ ପାଇଲେ ପପୁ 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 ଆର ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା, ଟ୍ୟୁସନ ବେଳେ ଏମିତିଆ ଲୁଚିଲେ ହବ? ଆସ ପପୁ ଆସ। ନା ଅବୁଝା ହୁଅନା ପପୁ, ଚାଲ। ନା କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ? ହଁ, ଆସିବନି, ମୋର ବି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ତ କେବେ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ, ଦେଖିବା କେମିତି ଆସିବନି। ପପୁ, ନା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଆଜିକା କାଗଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ସେଇ ମର୍ଡର ଆଉ ରେପ୍ କଥା ତ, ସେଗୁଡ଼ା ତ ସବୁଦିନ ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି। ସବୁଦିନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଜିକା କଥା କହୁଛି। ଏ ଦୈନିକ ଆଲୋକର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର କେସ୍ଟା ଆମ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ତ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେବ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଏଇଆ ତ? ହଁ, ସରକାର କୌଣସି ଅପରାଧୀକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଚମତ୍କାର, ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଝାମଲା ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ହାଁ, କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତ ବାବୁ। ନମ୍ବର 1, ଆପଣଙ୍କ ସେ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ର ଥୋପ କୌଣସି କାଗଜ ବାଲା ଗିଳିବେନି, ସେମିତି ଭୁକି ଚାଲିବେ। ଆଉ ନମ୍ବର 2, ସେ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁଟା କେମିତି ସାଂଘାତିକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ସେ ପେଞ୍ଚ ମୋଡ଼ିଲେ ସରକାରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋତେ ସାର୍ କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସେ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ ତା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଆମକୁ ତ ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍? ହୁଁ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯାହା ଆଗରୁ କହିଛି, ଡିଜିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏ କେସ୍ଟାକୁ ୱିକ୍ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମାନେ କେସ୍ଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପ୍ରଚରଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଯେମିତି ଲୋକ, କେମିତି ଲୋକ? ମାନେ ଭାରି, ମାନେ ପୋଲିସ ଯଦି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମ ସରକାରୀ ଓକିଲ କେସ୍କୁ ୱିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ନରମ ହେଲେ ବି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ହାତରୁ ମୁକୁଳିବା ମୁସ୍କିଲ ସାର୍। ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ? ଅପୋଜିସନ୍ ବାଲା ଜଗିଛନ୍ତି ସାର୍, ଏଥିରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ ଭାରି ଗୋଳମାଳ ହେବ। ବରଂ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁକୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଏ କେସ୍ଟାକୁ ଚପେଇ ଦେଇପାରିବା। ଆରେ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ ତା କାମ ତ ସେ କରୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? ଯାହା କହୁଥିଲେ ସାର୍,
डीजी सागर कथबार्ता हेबी क्राइम ब्रांच आईजी सागर कथबार्ता हेबी आउ कथबार्ता हसेल आपण बुझिले कथबार्ता केवल राजनीति रे हुए शासन रे काम दरकार एक्शन कथबार्ता नुहे आपण काम करंतु से अपोजिशन वाला 3 जण बछा बछा गुंडा ना रे पाल्टा केस फाइल करिवार व्यवस्था करंतु सही माने मनोज महापात्र को मर्डर करी ता स्त्री को रेप कर सारी आम कर्मी मान को फ्रेम कर देइचंती आमको बदनाम करबा पई इलेक्शन आगर एमती किछि गोटे इंप्रेशन क्रिएट करंतु बुझिले सेटा बोधे हेई परिबो सर अच्छा मु टिके आम एडवोकेट जनरल संगे कथबार्ता हुई फेर कहले कथबार्ता से कथबार्ता छाड़तु मु आपन जो दायित्व देली सेटा करबा को पड़िबो चेष्टा करबी सर से घनश्याम साहुर 3टा लोक मुकुलिबा दरकार ठीक है सर सर मीटिंग का 11टा रे अछि मु एबे आसी पारि सर सर बापा आज तो डेरी कहीं कहला अरे माँ मंत्री दफ्तर तो दुनिया जाकर झमेला राति ड्यूटी करबा पई तो मंत्री को ऑफिस रे आउ जणे लोक अछि तमे काहे राति अधर जाई खटुछ जे अरे आउ कहा पर मंत्री को विश्वास थिले तो तापर ए जो केसटा लागिची केस हां ए रिपोर्टर मनोज महापात्र मर्डर मर्डर हां आ ता स्त्री रो था तुसरा बुझी परिबनी बापा कौन है चिता स्त्री रो अरे कहली पर तुसरा बुझी परिबनी बोली हौ मु टिके लुगा बटा पाल्टी दि आसे बापा कौन है चिता स्त्री रो ओ गोड़ेजी छाई 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 कौन स्वप्न स्वप्न देखत ना कौन छाई कौन केबे खाको गोड़े मामा काठ बढ़िया ଆଉ ସେ ଗରିଲାର ଆଖି ଜଳୁଛି ମତେ ମାରି ପକାଇବାରେ ମାନି ମତେ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେ ମତେ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେ ମତେ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଏଠିକି ଆସିଛି ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଆସ ଚାଲ ପପୁ 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 କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ ଏଇଠି ଥିଲା ଭାରି ଡରି ଯାଇଛି ଭାଗ୍ୟ ବୁଝିଲେ ପ୍ରଫେସର ପାତ୍ର ସବୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପପୁ ପାଇଁ ଏ କଥା କ'ଣ ନୂଆ ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି ଡରୁଛି ଲୁଚୁଛି ହଁ ଆଉ ଏବେ ତମ ଘରଟା ତାର ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଖୁବ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ମୋର ବି କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଉ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ହେଲାନି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି ପପୁ 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 अरे मैडम नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार कौन होइछि मैडम कौन हब आपणक भली गोटे भल पड़िशा घर आम पपु को मिल जाइए कहीं किसी असुविधा है पचार आपण झील को पचारतु सी तो हे आम पपुर सब अति बेसी निज लोक ना हाँ किंतु मु भाबुची से झीलटी अच्छी बोली कौन प्रकार पपु को संभाली होछि कहीं अपर कौन होइछि आपण बुझी परिबेनी भयंकर मानसिक रोग प्रोफेसर पात्र टिके चुप करतु बहुत कथा कहउछंदी कानू बाबू कहि लाभ कोन से बिचारा बा कोन करि पारे मारे पिलाटा को डाकी देलु कोन प्रकार सुवाई दिले जाय आज्ञा मानसी पप्पू 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 माउसी आपण घर को जातु आपण माने थिला पर्यंत से जमर भी बाहरी बनी बापा तमे भी जाओ लुगापटा पाल्टे धुआ धुई ही आस जाओ जज साहेब को पुओ तार पर एमती अवस्था अच्छा मानी आज्ञा जज साहेब केमती का लोक बापा एते दिन धरी पड़िसा हे रहिलेनी मौसा को आपण जानि नाहंती देवतांका परि लोक तेबे तेबे नहीं कथा कौन कि माउसींकर कथा किसी कहिबार नहीं हेले मु तो निज आखिरे किसी देखिनी कि किसी जानिनी जहाँ सब पप्पू पाखर शुणा कथा कौन शुणी
ପପାଙ୍କ ଶୁଣିଛି ଯେ ମାଉସୀଙ୍କ କୁଆଡ଼େ କେତେ ଲୋକ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେତିକି ଥାଉ ତାକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ମାମା ଜାଣିଲେ କାଠ ବାଳିଆ। ବାପା ତମେ ଭିତରକୁ ଗଲ, ମୁଁ ପପୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯା ଗଲ ତମେ ଯା। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ନା ଆଚ୍ଛା କଥା ଯିବା ମାତ୍ରେ ନୋଟ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଜିକ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଯେ ଗରିଲାଟା ବହି ଖାତା ଧରି ବସିଛି। ଓହୋ ତମ ପରୀକ୍ଷା ବୋଧେ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ସେଇଥିଲାଗି। ମୁଁ ସେ ଗରିଲା ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେବ? ତତେ ତ କେହି ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି, ତୁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛୁ? ନିଜେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି କ'ଣ ଆଉ କରିବି? ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କହିବୁ ଦିଦି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଆସିବି ମାମାର ଆଲମାରିରୁ। ଆଉ ତାପରେ ମାମା ଜାଣିଲେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? କିଏ ନେଇଛି ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଆଲମାରି ଭର୍ତ୍ତି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍। ନା ପପୁ, ମୋ ଲାଗି ତମର ଚୋରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ଚୋରି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବା ବି ପାପ। ହଁ ପାପ? ପାପ କ'ଣ ମାନେ? ପାପ ନିଜ ବିବେକ ପଚାର। ବିବେକ? ବିବେକ କ'ଣ ମାନେ? ହଁ ଯାହା ତମ ବାପା ନୀତି କୋର୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାର। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ମୁକ୍ତି। କିଏ ଦୋଷୀ ଆଉ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ? ଓହୋ ଏତେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ବୁଝିନି? ବୁଝିଛି ବୁଝିଛି ବୁଝିଛି। କ'ଣ ବୁଝିଛ? ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ, କେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ? ତୁ, ମୁଁ, ବାବା, ମାମା, ସେ ଗରିଲା, ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛି? ଓ ପଛରେ ଲାଗିଛୁ, ପୁଲିସ ପରି ମତେ ଜଗିଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋଷ ହେଲା? ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦୋଷ କରିଛି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦୋଷ କରିଛି। ନହେଲେ ମାମା କାହିଁକି ମତେ କାଠ ଫଳିଆରେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତା? କୋଉ ଯୁଗର କଥା କହୁଛ ପପୁ? ସିଏ ତ ତମର ପିଲାଦିନର କଥା। ଥରେ କି ବି ମାମା ତମକୁ କାଠ ଫଳିଆରେ ପିଟିଥିଲା। ସେ ଦିନ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି? ସେ ଦିନ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି, ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ତମେ ଏମିତି ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚୁଛ ନା? ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମତେ ଧରି ପକାଇବେନି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୋର ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି। କି ଦୋଷ ତମେ କରିଥିଲ? ଜିଦ୍ କରୁଥିଲି, ଅଜଟ କରୁଥିଲି, ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲା ଏବେ ତ ତମର ଆଉ ଜିଦ୍ ନାହିଁ କି ସେ ଅଝଟ ବି ନାହିଁ, ଫେର କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ? କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା ମତେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଏଇଟା ମତେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ପପୁ ତମେ ଆଉ ସାନ ପିଲାଟି ହିଁ ରହିନାଅ। ତମେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲଣି, ତମେ ଜଣେ ଜଜ୍ଙ୍କ ପୁଅ। ତମ ଘରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧାର ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଦିନଟା ଏବେ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ହାତୁଡ଼ି ପରି ପିଟୁଛି, 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 ପିଟୁଛି। ପପୁ, ପପୁ ତମେ ପପୁ ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ପ୍ରଳୟ। ଜାଣିଛ ପ୍ରଳୟ କ'ଣ କରିପାରେ? ଯାହା ପାପ, ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ, ଯାହା ଅବିଚାର ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ। କୋଉ ବହିରୁ ତୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛୁ? ବହିରେ ପପୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଇଏ ମୋ ମନର କଥା। ତମେ ଯଦି ଅନ୍ଧାରେ ଲୁଚିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ କେମିତି? ପାପ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅବିଚାର ଏସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହବ କେମିତି? କୋଉଠି ପାପ, କୋଉଠି ଅନ୍ୟାୟ, କୋଉଠି ଅବିଚାର? ଆମ ଚାରିପଟରେ, ଆମ ଭିତରେ। ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲେ
तमे सबू देखि परिबो। अंधारे रहिले कौन है? अंधार भितर रही सबू देखी पारे, सबू शुणी पारे। सतरे? हाँ। कौन देखिछ? हाँ कौन लगे शुणुच गोटे कथा कहबी आम से हाईवे साइड रो 12 एकर जमीटा नियंते केमिति से तुम मुंड खाଇବା दरकार नहीं। अच्छा से जमी गोटे फार्म हाउस कले केमती होता? खूब भल होता कहले केमिति कहली परा से सब कथा तुम मुंड खाଇବା किसी दरकार नहीं। अच्छा से फार्म हाउस रे कौन कौन सब रहइबो जानिछ? कौन रहइबो? से फार्म हाउस रे गोटे माछ पोखरी रहइबो, ता पाखको लागि गोटे पोल्ट्री फार्म, नड़िया गछ, आंब गछ, पणस गछ, एमती सब रकम रो गछ लता रहइबो। हाँ पनीपरिबा चाष भी करिबो आ ता संग को गोटे सुंदर एयर कंडीशनर कटेज भी रखिबो। अच्छा ए स्वप्न देखुन त काई एते असुविधा कोन अछि? ए 20 वर्ष हेलाणी मो सहित घर संसार कलाणी पुणी पचार ए असुविधा कौन अच्छी? अच्छा तुम मन अच्छी वकिलाती आरंभ कला बेले ओडिए खाइले ओडिए उपास रहा पड़ूला अभाव अनाटन घाटी तुम केमती चिड़चिड़ हो गोटे बेलून टे किणे बोली जिद धरी बसला तुम ताको काठ फड़िया बाड़ौला भूलीगल से दिन कथा गुड़ाक कहीं मन पकाउछ? से दिन कौन अच्छी? से बेले दिन राति परिश्रम कर तुम आज एत बड़ जज हो से पछ कथा गुड़ाक कहीं धरी बस शुणे? तुम से 12 एकर जमी गोटे फार्म हाउस तैयारी टंकार गोटे खणी दरकार अति कम 2 कोटी टंका। टंका तो मो पाखे अच्छी। कौन कहूच सुधा इते टंका? हाँ आज पर्यंत मु तुमको ये कथा कहू नथी, तमे खाली रागी बबू किंतु आज कहबा बाध्य होची ता नहले से जमीटा हमर हाथ छड़ा हिची। अरे मु तुम कथा किसी बुझी पानी सुधा आज पर्यंत मते कौन कहि नथिल ता संगे तुम से 12 एकर जमीर की संपर्क अछि? संपर्क अछि, गाढ़ संपर्क। देखो तमे केते बेले केमती छोट काटर मामला मक्तमा कथा मते कहछ कि नहीं? हां एमती कथा बार्ता रे बस और सेमती कथबार्ता छଳରେ मु मते से छोट काटर मामला मक्तमा केमती भल भल रे फैसला हबो से कथा तुमको कहछि कि नहीं? फैसला अरे मामला मकदमा फैसला कथा तमे कोन कहबो सेति में केते आईन अछि? हाँ मु से आईन कथा ही कहूची। देख आईन रो अनेक द्वार बंद और अनेक द्वार खोला। जड़े जज चाहिए से सब द्वार को बंद कर दे पारिबो आ चाहिए खोली भी दे पारिबो। एते पाठ तुमको किए सिखेला? तमे मु ए घर किए अछि मते पाठ सिखेबो? तम तो जेतिकी पाठ शिखिछि सेतिकी काम लगेछि सेइथि पाई त आज पर्यंत तमर किछ असुविधा हेछि कि? तबे देख जदि तम आईन विचार रे कहा पाई आईन रो द्वार खोली गला आ तम न्याय विचार रे खुशी है कि किए जदि मो पाखरे आडी किछ उपहार रखी देई कि गला सेतिरे बा दोष कोन? तमे लांच नउछ सुधा? लांच तमे एहा लांच बोली कहछ? सतो को किए तुम कोन देछि? अच्छा गोटे कथा तमे मासक को केते हजार टका दरमा पाउ? अरे जेतिकी पाउछि मु ताणी तुमको दोछि तुम कोन जानना? आ सेतिकी रे भुवनेश्वर गोटे कोठा घर गाँ रे गोटे पक्का घर बैंक बैलेंस जमी बाड़ी झीर बाहागर ए सब संभव हो पारि था? सुधा तमे केते पचारिच ए सब काम केमती होउची? एते गुडे टंका कोठु आसिला केबे जानिबा को चाहिछ कि? हां जानि कि भी लाभ कोन हेतो? रिटायरमेंट परे रहिबा पई त गोटे नुवा घर दरकार। आ तम गाँ रे तमर से भंगा ददरा चार घर परिवर्ते गोटे पक्का घर तो दरकार। अधीन असम पाई किछि बैलेंस भी दरकार बैंक रे आ बाकी रहिला मीनूर बाहा
गोटे बोली झील आमर सी पुणी जज साहेब को झील ता बाहागर पाई तो पुणी 20-25 लाख टका दरकार ना नहीं दरकार ना नहीं ताले एते टका कोठ आस्तांता जज साहेब आपण कर सेई 20-25 हजार टका दरमारू देख मु तुमको आज गोटे कथा सत सत प्रथम थर पाई केस फैसला हवा पूर्व से हाईवे साइड रो जमी पाई 2 कोटी टका जड़े लोक आसी मते आपना छाई दे देकी जाई को लोक ना ना तानार कोन केस नहीं ता लोक नारे अछि तम इजलास रे से मनोज महापात्र मर्डर केस और ता स्त्री रो रेप केस तमे एते तळ को लेवलो सुधा मते भी से एते तळ को टाणी आछे तमे कोन भाबिछ ओ से रेपिस्टा मर्डर मानकर केस को फैसला करी ओ समान को खलास कर देबी ए पर्यंत विप्रचंद चौधरी को तमे ठीक भाव चिन्हि पारलानी सुधा एबे मते चिन्हिबा को चेष्टा कर तम भलिया पवन रे भासीबा वाला लोक नुहे ए परिवार रो भलो मंद दायित्व मो ऊपर केबे भविष्य कथा चिंता करछ रिटायरमेंट पर कोन करबो भड़ा घर रहइबो चूड़ा मुड़ी खाइबो साइकिल धरि बोलिबो नै आ हम पप्पुटा सारा जीवन अमनिस होई कि रहि पारिबनी सेति कि बेलो को बहुत डेरी हे जाइतिबो तमर से पेंशन टंका ऊपर निर्भर कले तमे केबे भी बंची रही पारिबो तबले मु मते व्यस्त हमारा किछि नहीं जीवन में कोन एतिक टिके रिस्क नहीं पड़िबनी ताछड़ा सरकार तो तुमको से जमीटा जाची जाची कर दोची तमे तो का आगे हाथ पते कि मागुन ना खाली डर कोन पई कहा को डर सबठार बेसी डर काहा को जानी निचको पप्पू 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 ओ यही कथा तमे कौन तुम बाबा को जानी ना मौसा भांगी जीवे पछे हेले नई बेनी मामा बापा को सिखौची जेते जहा कले भी आईन कानून तो अच्छे ना आ मौसा कौन आईन कानून को आखि बुझी दे दोषी मान को एमती छाड़ी देबे मामा छाड़िबो नहीं टंका लोभ छाड़िबो नहीं जी जहा करूची ता फल सीए भोगिबा फल फल कौन मानी फल भगवान के हाथ रे भगवान भी मामा परिका मामार बोकुरे को खाई आखि बंद छी पप्पू भगवान को नाँ रे एमिति कथा कहंतिनी देख तेरिका कोइली पूरा भगवान भगवान कहीं ना दी आउ जदी कहीं असती से भी मामा परिका गोटे गोटे लोभी ठाकुर अरे वाह तमे तो एते कथा जानिलनी ताहले सेमान को देखि एमिति डरुचो काहेकि लुचुचो काहेकि सेमान को पक्को को गले मते डर पगेबे नहीं मार पगेबे थरे खाली सेमान को सामने रे ठिया हे देखिबो किछि भी हबनी पारिबी नहीं ताहले तो तमे किछि भी करि परिबो किछि भी करि परिबी नहीं किछि भी करि मोआड को अनाओ पप्पू अनाओ तमे चाहिले सब किछि करि परिबो कोन करि परिबी समस्तंकर सामना करि परिबो समस्तंक आगरे बिना भय सीधा ही ठिया ही परिबो पारिबी नहीं तुमको ए दुनिया रा सामना करबा को पड़िबो पप्पू ए दुनिया सहित मुकाबला करबा को पड़िबो हे परिबनी तेबे कोन हे परिबो खाली देखि परिबी सुनी परिबी लुचि कौन आज भारी खुशी देखा जाउछ घनश्याम कौन हिची याकू ही कहंती टाणुआ मंत्री एमिति टाइट कर दैछन्ती जे होम सेक्रेटरी ठु आरंभ करी डीजी एडवोकेट जनरल थाना ऑफिसर समस्त काम चार्जशीट कोर्ट को चली गलानी सेठी कोर्ट रे सेठी बेस किछि बाट मु आगे गले आ अल्प किछि बाट बाकी अछि मंत्री चाहिए सतक भी पूर्ण हो कथाटा टिके सीधा सीधा कह
ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ ସେଇ ଯୋଉ 12 ଏକର ଜମି କେତେକ ଆରେ ସେ ଜମି ରହିଛି ତ ଗୋଟେ ଫଳ ବଗିଚା ପାଇଁ, ସରକାରୀ ଫଳ ବଗିଚା। এইটা ବି ହବ ଗୋଟେ ଫଳ ବଗିଚା, କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ବଗିଚା, ଫାର୍ମ ହାଉସ। ନା ନା, ସେଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ମୁଁ ପୁରା ଅର୍ଡର ଦେଇ ସାରିଛି। ଅର୍ଡର ଫେରେଇ ଆଣ। ମାନେ ଥରେ ଅର୍ଡର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆଣିବି। କ'ଣ କହୁଛ? ଇଏ ଆମ ସେଇ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମରଣର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଠୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡରଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା? ତା ଛଡ଼ା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ, ଲୋକଙ୍କୁ ପଟେଇବ କିଏ? ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ସଭା ସମିତିକୁ ଛିନଛତ୍ର କରିବ କିଏ? ସେଇ 3 ଜଣ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ ସେ ଜମିଟା ନେବାକୁ ରାଜି ହବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଜଜ୍, ମାତ୍ର 12 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ସେ ଏମିତିଆ 3ଟା ହାର୍ଡକୋର୍ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଛାଡ଼ିଦେବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚୌଧୁରୀ ପରି ଜଣେ ନାମଜାଦା ଜଜ୍ ମାତ୍ର 12 ଏକର ଜମି ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛ? ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚୌଧୁରୀର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ରାୟ ଲେଖିବ। ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ମୁଦାଲାମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ କରି ଦିଆଗଲା। ଆରେ ସେମାନେ ସିନା ମନୋଜ ମହାପାତ୍ରକୁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଏବେ ଅଛି ନା। ତା ମୁହଁ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତା ମୁହଁ କେହି କେବେ ଦେଖିପାରିବେନି। ପୁଣି ଝାମ୍ପଲା ମଣ୍ଡିଆ ବାହାରିଛ। ଆରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ? ତା ପଛରେ ତ ଦୁନିଆ ଯାକର ଖବର କାଗଜ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ? ସେଇ 3 ଜଣ ଯେହେତୁ ମୁକୁଳିବା ମାତ୍ରେ ମାନେ ଫେରେ ମର୍ଡର। ଆରେ ବାବା, ଏମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିବ? ମର୍ଡର ନୁହେଁ, 2 ପଇସାର କାମ। 2 ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଦୈନିକ ଲୋକ ସେ ତ ଅନେଇ ବସିଛି ଆମର ରକ୍ତ ଶୋଷିବାକୁ, ତା ମୁହଁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ? ସେଇ ଗୋଟେ କୁକୁର ଭୋକି ପାଏ। ଭୋକୁ ଭୋକୁ ଆମ 2 ପଇସା ବାଲା ମାନେ ତା ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଭୁକି ଭୁକି ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲେ ବଳେ ତୁ ନେଇଯିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଥାଟା ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ ଗୋଳମାଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଗୋଳମାଳିଆ ଲାଗୁଛି? 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କଲେ କଥାଟା ଆଜି ଗୋଳମାଳିଆ ଲାଗୁଛି? ହଇଓ, ବିନା ଗୋଳମାଳରେ କୋଉଠି ରାଜନୀତି ହେଲାଣି? ତମେ କଥାଟା ବୁଝୁନ ଘନଶ୍ୟାମ। କେସ୍ଟା କୋର୍ଟକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ଯେତେବେଳେ, ତା ଛଡ଼ା ଖବର କାଗଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ହୋହାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ। 12 ଏକର ଜମି ମଞ୍ଜୁର କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଧର ମଞ୍ଜୁର କଲି, ତାପରେ? ଓହୋ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଛି ତାପରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ସେଇ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର। କିଏ? ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ? ଦିଅ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ସାମନ୍ତରାୟ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ତ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନା ନା, ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତ? ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। এইটা তো খালি সন্দেহ, তা পছরে ଆମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଡିଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, କେସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ଟା ଜଗନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତମେ ଜଣେ ମାଜିସିଆନ୍ ହେ, ୟା ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛ। ରକ୍ଷା ହେଇଛି ସେ 3 ଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତା ନ ହେଇଥିଲେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପ୍ୟାରେଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପକେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, 12 ଏକର ଜମିର ଫାଇଲଟା ମଗେଇ ପଠାନ୍ତୁ।
मगेई पठातु ता नहेले जस्टिस चौधरी को पटेया ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେ କିଛି କରିବନି ସେଇ 12 ଏକର ଜମି ନ ପାଇଲା ଯାଏ। सेक्रेटरी दियो घनश्याम तुम जाओ देखा जाओ कौनटा मु करी पार आउ बेसी देखा देखी करले डेरी हो जिवो विपदटा आपणकर आगो को इलेक्शन पपुणा जी ट्यूशन में बसिनी बसैली पानी पीवा बाहाना कर पड़ेगा तुम तो पानी दे पारलनी की कथा तुम कोन ताको आज पर्यंत चिन्ही पारलो प्रोफेसर पात्र कोटो खसी चली जिबार तार एटा गोटे बहाना मोर भी किसी उपाय नाला आमे ताको बुझे रखा चेष्टा करूँ किंतु से पळे दिन पर दिन सेमती खाली पळौछ ना लुचुची भाग्य आस्ते आस्ते सब ठीक हो आज्ञा माने मु कहया कौन से कथा मैडम को बुझातु मोर आ धैर्य नाही बुझिले कहलेनी जे कही था जे कौन कही थांते नहीं सेमिति किसी कथा नाही तेबे कौन तेबे से लोक गुड़ाक तो कुआड़े आसिक जहाँ माराम कहते खाली कंदा कटा करके जाइछंती को लोक माने अरे सेई लोक माने म जो मन तो जामीन तमे ना मंजूर कर देछो से मानकर संपर्क माने से मानको ए घर भीतर पुरोथलो काहे एटा को बाबा का आश्रम नो जस्टिस चौधरी का घर से मन तो चली आसले मु कोन करथांती जे कहना जानिछ समय के कहा पे समय कंदा कटा करथिले तीन जण सांघातिक क्रिमिनल को पाई आगु से माने केते लुप्तराज करचंती केते मर्डर करचंती केते रेप भी करचंती किंतु पुलिस आखिर से माने धरा पड़ी नथिले एबे गोटे खबर कागजर सांबादिक को मर्डर करी ता स्त्री को रेप करचंती दुर्भाग्यवशत से माने एबे पुलिस हाथ रे धरा पड़ुचंती आ मु सेमानकर जामीन को मंजूर कर दी था कोन से माने भाबिले मते असंभव कौन सी जज के एमती का अपराधी की जामीन देबेनी अपन दया कर चुप करंतु अपन किछे जानि ना ए सब हो आईन कानून कथा अपन पर जानतु खोजतु आ तार ट्यूशन बंद करंतु जा जा तो तेबे तो आईन ता बाटरे जीवन ना कोन कहछ आईन को बाटे जीव से कथा मु जानि छी तमे कोन जानि बच्चा नहीं माने कोन कहउतली कि आईन को ता निज बाटरे जीवा को दियो तुच्छाटरे निज ऊपर विपद नियो नाही विपद की विपद हे देखिलो तम पर एक खड़ा कहउतलो से तीन जण केते सांघातिक क्रिमिनल बोली तमे कोन भाबुछ तमे समन को जामीन नामंजूर कर देले बोली से माने आईन के एपट सेपट करके खसी जाई परिबेनी सेमानकु फांसी हबो हां हबा तो उचित तमने हेले तो देखो लूट तरज कथा छाड़ केते केते मर्डर समान आगु न करछंती केते झियो बो को रेप न करछंती आज पर्यंत सेमानकर कोन हेछि किछि हेछि अरे से माने फेरार फेले पुलिस सेमानकु धरि पारि नथिला हां पुलिस धरि पार नथिला नुह परम जानि सुनी धरु नथिला हां केमिति भी धरि थांता पुलिस रो तो निज चाकरी को भय अछि ना तमे एते कथा कि जानला कि आश्चर्य कथा एते कि टिके कथा एते बड़ जज है केमिति जानि परन जे जेते कि जानिया कथा सेते कि जानछि सेमान जो काम करछंती सेति पई सेमान को फांसी हबो कोन से तळ कोर्ट में सेमान को खलास करि पारिबो नाही ताछडा पुलिस ते माने एबे सेमान को विरुद्ध चार्जशीट देई सारछि सेमान कर रक्षा नाही सेमान को रक्षा थाउ कि न थाउ आगो निज को रक्षा कर हे से कथा कहलो अरे कोन हेछि तमरो देखो केते कष्ट करी तमे आज एते ऊपर को उठिचो केते बड़ा जज हेचो तमर केते मान मर्यादा केते सम्मान केते रेपुटेशन जति किछि हे जीवो हां निश्चय किछि हेछि मु कोन कहउतली कि तमे केसटा छाड़ी देबी अरे कोन कहउछो सुधा केसटा मो इजलास रे अछि मु ताको छाड़ी देबी ए बुद्धि तम मुंडे केम फसिला के जानि काहे कि मो मन को पाप छुइला जति से क्रिमिनल गुडा कोनोसी उपाय भी खलास हे जाती ताले सेमान को राग तम ऊपर पड़िबो कि नहीं आ जति भी तमे से तीन जन के विरुद्ध रे फांसी दंड राय भी सुनै दियो सेमान को गुंडा बने तम कोन सहज रे बंचिबा को देबे मते डराउछ जस्टिस विप्रचरण चौधरी कथम कर धरि बुझवा लोक नहे हां मु जानि छी सेहि पई तो कहूची चाह हे जाई छी
एथर चलो बाकी तक जीवन टिके शांति रे बितेबा से जो 12 एकर जमी रे फार्म हाउस करिया कथा कहउथिली से शांति रे बंचिबा 12 एकर जमी रे फार्म हाउस ए सब संगे रे केस रो संपर्क कोन तुमको केही कोन किछ कहि छी अच्छा सत कह तुम जो कहूतलो तुम पाखे एते गुड़े टंका अच्छे से टंका तुम पाखक आसला केमती हाँ सत कह देखो तुमको सत कथा कहले तुम कौन विश्वास कर भाभी दियो सब से महाप्रभुଙ୍କର इच्छा अच्छा सीधा जाई महाप्रभु पाखे पहुंची गला गुड भला किंतु गोटे कथा मन रख दोषी को दंड दबा जड़े जज हिसाब से मोर कर्तव्य फल जहा होना कहीं देखो सुनो ଆସ ଆସ ପପୁ ପାଣି ଦିଅ ମତେ ନାଇଁ ଆସ 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 ପାଣି ଦିଅ ମତେ କିଛି ହବନି ପାଣି ଦିଅ ମତେ ଏଇପଟେ ବାହାରୁ ନଥିଲା ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ ହବ ନାହିଁ କହିଲାରୁ ବାହାରିକି ଆଇଲା ଭଲ ସୁନା ପିଲା ପପୁ ମୋ ଧନଟା କରା ମୋ ଗେଲୁଟା ଦେଖେ ପ୍ରଫେସର ପାତ୍ର ତୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି ରେ ବାବା ମୁଁ ବି ତ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ଘରେ ତୋର କେହି ବି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଏମିତି ଅମାନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ହଉଛୁ କହିଲୁ ମୋ ଗେଲାଟା କରା ମୋ ଧନ ଆଜି ଏଇଠି ବସିବ ବସିଲୁ ଏଇଠି ବସିବ ଆଜି ବୁଝିଲେ ଆପଣ ପସନ୍ଦ ଆଜି ପପୁର ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଠପଢା ହଉ ହେଇଛି ବହି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଜଳଖିଆ କରିକି ଆଣୁଛି ପାଠପଢା ହଉ ପପୁ ସେନ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଶାହଜାହାନ ନା ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ସୌରଜଗତ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର एस क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड क्यू अल्ट्रा भायोलेट रे ना नूतन प्रस्तर युग आमाइबारु डायनोसर्स माकडरू पप्पू माकडरू गोरिल्ला सर नमस्कार कौन है जयंत बाबू सामान्य गोटे कि दीटा कथा रखी पारे तुम जाओ पर कथा हवा कौ दीटा कथा कहते सर भूली गले ना हाँ भूली गले एक रे से धर्मानंद पंडा को ट्रांसफर करने को पड़ो दुई रे से तीन जन क्रिमिनाल को जेल मुकुलिया पड़ो भूली गले ना भूलिनी सर एडवोकेट जनरल को कही कोर्ट रे ए केस उपरे गुरुत्व न देवा आसामी माने जेमती खलास हो जिवे किंतु से जस्टिस चौधरी जेमती केस टा खोलताड़ करछंती कथाटा एते सहजरे छिंडियो बोली मोर काहे मने होनी सर से लोकटा जज हैला केमिति कहा सुपारिश रे गवर्नमेंट रो हाथ नाही ता ऊपरे थरे जज हेई गला परे कोनोसी लोक ऊपरे गवर्नमेंट रा हाथ काम करबनी सर आ हम सरकारी वकील जेते नरम हेले भी जस्टिस चौधरी पुलिस चार्जशीट को जाबड़ धरी बसी तामाने आपण घनश्याम साहू को जेल पठेबे ना कोन घनश्याम साहूकर किछि हबनी जदि जेल हुए तेबे जेल जिवे सेही तीन जण को तीन जण घनश्याम साहूर सेही तीन जण लोक तो हैला सेठू घनश्याम साहू हमको छाड़ी दब तार केते जण एमएलए को हम दलरू काढी नब तापर कोन हम जानि छथि ए सरकारटा भांगी जीव आपण कोन ए चाहते हां ऑर्डर सर दियंत कोन करा जी ऑर्डर 20 वर्ष जन ऑफिसर भाबरे चाकरी कर सला परे आपण मते कहउचंती ऑर्डर दियंतु सर ऑर्डर कोन फाइल रे ऑर्डर देबी निज गात निजे खोलिबी फिनिश देम ऑल समस्त की सफा कर दियंतु सब कोंटा उपाड़ी फोपाड़ी दियंतु बट से तीन जन लोक मुकुलिबा दरकार बाय हुक और बाय क्रुक आपण जाई पार जा
घनश्याम साहू को दियो हाँ अच्छी पठे दियो हेलो मिस्टर चौधरी यार कौन है अरे मुझे कौन करी न करी से कथा कहना तुम्हें किए एथिरे आम परिवार मंगल अच्छे बदल हेलो 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 एते रात्रि किए टेलीफोन कर अरे से क्रिमिनल को भीतर के जोड़े गुंडा मनोज महापात्र केस तो से मनोज महापात्र स्त्री सुमित्रा मात्र कथा भासी न जावाकू एते बड़े आम परिवार मंगल अच्छे भलो बहुत भलो निज परिवार मंगल कथा मन रखछ तो अरे से जा गुंडा मते टेलीफोन कथा से तुम गुंडा से सब कुछ काई ना कथा सत अरे शांति रे बंचिया पे जहा सब दरकार सब किछ तो तमे पाइलो पुणी काहे कि सेतिरे मातिछ तमे कोन भाबछ एतिरे मातिले तुमको समान शांति रे बंचवा को देबे कहारी धमक रे डरी जीवा लोक ये जस्टिस चौधरी नुहे ए घरे कोन खाली जस्टिस चौधरी रहउछंती सुधा चौधरी नाहंती प्रलय चौधरी रहउ नाहंती कुटुंब परिजन केही नाहंती तबले मु कोन करबी मते कोन कर अनेक थर कहि साले केसटा छाड़ी दियो आ बाकी जीवनटा शांति रे बचे आ तापर गोटे कथा पचारि तुम सत कह अच्छा किए तुमको से टंका आ जमी घनश्याम साहू तमरो जानि कि लाभ तुमको कहला को पड़िबो तुमको किछ भी कहि परिबिनी सब जानि बुझाइ हेलो मिस्टर चौधरी व्हाट कोन है ना सुमित्रा महापात्र मर्डर हो जाए मत शोवा घर ताला पकई रखी झरका नहीं पड़े आसिले पार्टी करनी तमे से माने तुमको खोजबे को निश्चय एठी के आसीबे तमे चंचल एठी पळा पापो चंचल जा कोठी के पळेबे जोठी तुमको केही भी खोजी पाइबेनी सेठी की एमिति कोठी के जंगल भितर पसी पारिबा पहाड़ ऊपर को चढ़ी पारिबा गुफा भितर लुचि पारिबा पारिबनी जानी छी तमे पारिबनी कोन करबी किछि गोटे करे पप्पू किछि गोटे कर किछि करि न पारिले मोरा मु बुझी पारुनी ये चक्रांतटा कहार माने मते ताते एमती एते दूर को काहे बदली करा जाउची कोन तमरा बदली हे जाई छी भगवान आदि जेते के शांति रहि पारे बोली चिंता कर ठीक से बेले तमरा बदली हे गला ताले ताले फार्म हाउस पपुर भविष्य तो हम नुआ घर सब कोन देबे स्वप्न कि रहि जबो हां कोन
हाँ मिसेस चौधरी कहूँ हाँ नमस्कार नमस्कार एमती कहीं है हाँ मुझे बदली कथा ही कहूँ कौन कहले आप जानती जाणिकी देखो आज पर्यंत आप सबू कम आमको साहाय्य कर थाऊ थाऊ हठात बदली केमी हाँ आज्ञा मुझे अनेक थर बुझे मुझे बहुत थर कही तुम कोर्ट उपर आहरी बड़ कोर्ट अच्छी तुम समस्त को धरी पार कौन कौन दरकार ये मातिबा मुझे कही कौन कहले हाँ मु निश्चय चेष्टा करी किंतु आपण मत चेष्टा करेंगे तो कथा दौरान ना श्योर थैंक यू वेरी मच धर्षण मामलें आसामी माने जड़ित थिबार अभियोग पुलिस तरफ दि जाइथिबा चार्जसीट रे उल्लेख कराई तथापि संपृक्त अपराधी मानक विरोध रे चार्जसीट मुताबक पुलिस तरफ यथेष्ट साक्षी प्रमाण दि जाय नथिबारु मान्यवर अदालत हत्या और धर्षण अभियोग रे अभियुक्त संपृक्त आसामी मानक निर्दोष रे खलास करिबा पई आदेश दौरान कोर्ट इज adjourned. आ राजनीतिर पशापाली रे गोटी ठीक ठीक चलई पारिले बाजीमात निश्चय हम आपण स्ट्राटेजीटा करि नथिले अरे मु किए समस्ते समस्ते निज निज काम करिसंती आपण एडवोकेट जनरल डीजी सरकारी वकील एमती कि आम से इंस्पेक्टर शरत महापात्र भी जहाँ आपन से बदमाश धर्मानंद पंडा को ट्रांसफर करी ता जगह आनी से ही तो केसटा को पानी चिया करदेला जहाँ नईते ए तीनटा हार्डकोर क्रिमिनाल फांसी मुकुली पारि था सर आउ जनक ना छाड़ी गले सर किए आम एमपी घनश्याम साहू अरे से तो काम निश्चित करिथिवो ता न होइतिले फांसी दौड़ीटा तारी बेकरे लगी था कि मु बुझी पारुनी जस्टिस चौधरी भली जने जज एमिति जज कौन गोपबंधुकर गोटे स्टाच्यू हेछि जे खरा वर्षा शीत काकरे सेमति निदा पर ठिया हेतिबो हां अरे मनीष तो सुख शांति आराम रे बंचिबा को किए न चाहे हां कहीं एबे ताऊ कोर्ट रे किसी मामला नहीं अरे एबे सिना कोर्ट रे नहीं जे लोक मानक मनर नथिबो से कथा तो कही हबनी देखिलेनी तुछाटाकू से घनश्याम साहुटा किंतु गोटे नाट लगे से ही लोकटा टिके संभाली रहिले सिना सर से घनश्याम साहू तो आपनकर निज लोक एई तो होची मुश्किल मो निज लोक बोली सरकारटा गला कि रहिला तार टिके भी चिंता नाही थिला तो गोटे पहिला नंबर रो गुंडा बदमाश कला बजारी स्मगलर ता ना सुनले लोक माने छानिया रे थरुथुले आउ सेईटा होची राजनीति रे तार सबुटु बड़ क्वालिफिकेशन हेबे किंतु से एमपी हला परठु टिके बदल कोला देखा जाउ चाली चलन डंग रंग ये सब टिके से आयत करि नहीं सर से जा हेले भी इलेक्शन रे आपन को बहुत सहायता करछु एई सहायता करछु बोली हमकु ताकू सहायता करबा को पडुथि ता न होइतिले ता बळिया तीनटा हार्डकोर क्रिमिनाल आसिर मुकुली पारि था हां के हाँ पठे दिया लोकटा बहुत दिन बंचीबो की सर
ସେଇ ଯାହା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ। डिस्टर्ब कलिनी तो सर डिस्टर्ब करवा जार नीतिदिनी अभ्यास से कहूँ डिस्टर्ब कलिनी तो सार। आज की दुसंबाद आनीच सर ताले मु आछि सर सेक्रेटरीट देखा हो सर जहाँ कहले दुस्संबाद धर्मानंद पंडा हाईकोर्ट रे केस करने को जाइए कौन तार कोरापुट को ट्रांसफर हो गला बोली हाँ अरे सरकार को से क्षमता कौन ना ता छड़ा चाकरी बाकरी कथा तो ट्रिब्यूनल को जीवा कथा ये हाईकोर्ट कौन करिवो चाकरी बाकरी कथा नुहे आउ जनस्वार्थ मामला जस्टिस चौधरी राय पर जज को कुआड़े लांच दि जाए राय किणा जाए स्टूपिड उठे जज ना रे मामला हाँ से आपण ना अच्छी हाँ मो ना अच्छी होम सेक्रेटरी ना अच्छी डीजी ना अच्छी आमर से तीन जन को ना अच्छी आज ताको डिसमिस करदेबी सेटा आगुरु करथिले भलो ही था से ता निज आडू इस्तीफा दे देइछि ये तमे केमि जानो मोरी लोक ए से गोटा है विपद ये घनश्याम साहू थाउ थाउ धर्मानंद पंडा हाईकोर्ट जाए पहुंची पारिबनी माने से कंटाटा को फोपाड़ी देवा को पड़ला सबुदिन अरे केमिति से कथा जानते से ही मान मोर से ही तीन जन लोक कौन कौन ला प्रोफेसर पात्र किछि किछि खबर मिलला ना ना तबे घर द्वार सब भल कर खोजछथि अरे सब 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 आड़े खोज सारलेनी पुलिस झियर घर हां 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 केते थरा कहबे आपन को मोर कोन उपाय अछि पिला को धरि करी माने जेते भी रास्ता घाट स्टेशन बाजार जेते जुआडे गली कंदी सब आड़े खोजी सारलानी को ताले ताले पिलाटा कोड गला गला कोडे मु तो ठीक से भाबुछि भगवान कुआडे गला सी जेमति का डर कोला पिला जीवबा कोडे मु तो सेया कहूछि से जीवबा कुआडे कोटे भाउचती खाली भाउचती भाबरे कोन पाप घर को फेरि आसीबो हां मोर आ कोन उपाय अछि जे ये भगवान पाल पाखरे कोन किछि उपाय नै मैं ये जस्टिस चौधरी पुलिस थाना रे बसछथि पुलिस भी जगिछि देखा जाऊ कोन रास्ता घाट रे कोठी किछि एक्सीडेंट ना 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 से खबर पुलिस दे सारलेनी हां ये जाए कौन से हॉस्पिटल को कौन से एक्सीडेंट केस जाइनी भगवान खोजुछि एमे दिखाई के गला पप्पू पप्पू कोडे गला कोडे गला कोड गला कोठी अछि मो माउसी ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚେଇଛି ପପୁ କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା କଣ କହିଲୁ ପପୁ ଝରକାଟେ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା କାହିଁକି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ରାତି ସାରା ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ହଁ ହଁ କାଳେ କାଳେ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ କରି ରଖିଥିଲି ହେଲେ ଝରକା ଖୋଲା ଥିଲା ହେ ଭଗବାନ ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ଏତେ ତଳକୁ ଡେଇଁବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମାଉସୀ ପପୁ ଭୟରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ତମ ଘରକୁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲା ତତେ ତତେ କଣ ସବୁ କହୁଥିଲା ହଁ କଣ କହୁଥିଲା ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲି କି ତାକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବାସ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି ଆଉ ଭାବିଲି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବ ତତେ ସେ କଣ କରିପାରିବନି ବୋଲି କହୁଥିଲା ଆଉ ତୁ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଝାଉଥିଲୁ ମାନେ କହ ମାଉସୀ ମାନେ କହ ମାନେ ମାନେ କିଛି ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ମାଉସୀ ମାନେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଥା ଲୁଚଉଛୁ ନାଇଁ ସତ କହ ଲୁଚେଇବାର କଥା କିଛି ବି ଉଠୁନି ଖାଲି ଏତିକି ଲୁଚେଇଥିଲି ଯେ ପପୁ କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆସିଛି ମାଉସୀ ଆସିଛି ମାନେ ଶୁଣ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରଫେସର ପାତ୍ର ମୋ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏ ଝିଅଟା ଉପରେ ଏ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଥା ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛି ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ତ ପପୁକୁ ଭାରି ସ୍ନେହ କରେ ପପୁ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଚ୍ଛା ନିଜର ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ନିଜର ପରପର ଚେକ୍ ତାର ନିଜର ହେଇଗଲା ଆବେ ଆବେ ବାପା ଭାଇ ତାର ପର ହେଇଗଲା ସେଇଟା ତ ତାର ରୋଗ ସେ ପିଲା ବେଳରୁ ସେଇ ରୋଗ ଆଉ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ସେ ରୋଗ ଥରେ ତ କାଲି ମୁଁ ତାକୁ କାଠ ଫାଳିଆ ଉଠେଇ ବାଡ଼େଇଥିଲି ସେ ଯେତେବେଳେ 8-9 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା କେବଳ ତାର ଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ
ଜାଣିଥିବେ ଏ କଥା ଆପଣ ମୋତେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଭୟର ଭୂତଟା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ତ ତାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଦାଗଟା ତା ମନରୁ ଲେବିନି ଯାଇନି। ଆପଣ ବି ତାକୁ ଏତେ ଦିନ ଜଗି ରହିଲେ, ଆପଣ ବି କିଛି କରିପାରିଲେନି। ମୋର ଆଉ କଣ କଣ କରିବି? ବାପାକୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାପରେ ଆମକୁ ଯାଇକିରି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, କଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାପା କଣ ହେଲା? ରାତି ଅଧରେ ଏମିତି ବିରି ବିରି ଉଠିଲା ଯେ? ମୁଁ କାହିଁ ନାହିଁ ତ। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କୋଉମାନେ ବାପା? ସେଇ 3 ଜଣ। କୋଉ 3 ଜଣ? ଏଇଠି ଥିଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ଏଇଠି? ବାପା ଦେଖ, କବାଟ ଭିତର ପଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେହି ବି ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। କାହା କଥା କହୁଛ? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ। प्रतिका यार प्रतिका बापू ना प्रलय बापू हाँ प्रलय बापू प्रलय उत्तिष्ठित जाग्रत प्रप्यवरान् बोधत क्षीरस्य धारा निःसृत दुरत्वया दुर्गम पथस्य कवयो वदन्ति उत्तिष्ठित जाग्रत उत्तिष्ठित जाग्रत प्रप्यवरान् बोधत क्षीरस्य धारा निःसृता दुरत्वया दुर्गम पथस्य कवयो वदन्ति। उठ उठ प्रलय, जाग्रत हो, वीर विक्रम पथरे आगे चलो। उठ उठ प्रलय, जाग्रत हो, उत्तिष्ठित जाग्रत उत्तिष्ठित जाग्रत उत्तिष्ठित जाग्रत उत्तिष्ठित जाग्रत उत्तिष्ठित जाग्रत। କିଏ ତମେ 3 ଜଣ ସେଇ 3 ଜଣ ନା? ସେଇ ହତ୍ୟା ଧର୍ଷଣ ସବୁ କରିବା ପରେ ବି ନିଜର ପତିକୁ ଅନ୍ୟାୟ ନିଜର ବଳରେ ଯିଏ ଜେଲରୁ ଖଲାସ ହେଇଯାଏ। ज्योतिष कथा गुड़ा देखा देखुची तीन जन को काम सारी दे जो 3 जन को 2 कोटी टंका और 12 एकर जमी बदल तमे फांसी मामला खलास कर देथिल। से 3 जन को टिक टिक करी हारे नाल रे बसई देई आस। हां अपन 2 जन को पाली तो मामा को मारियो फसछ तू तमे भी बंचबो बापा तोर गुड़ी खाई तू तो पागल हो गेलो किंतु सो
ଯାଉଛି ରକ୍ତ ପିଇବ ପାଇଁ। ଅଥମ କଣ ବାପା ବାପା ମାରିଲେ ବାପାକୁ ଯିବୁରେ ବାପା ସେ ସବୁ ଏଇ ତ ଯାଇଛି ବାବା ତମକୁ ତ ଯାଇ ସାରିଛି ତ ରକ୍ତ ପିଇବ ବଡ ବଡ ମହାତ୍ମା ସବୁ ନର୍କକୁ ଯାଇଛ ଜାଣିଛ ମୋ ବି ମହାତ୍ମା ଆମେ ତ ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବାବା ଆମେ ତ ବାପା ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ 3 ଜଣ କଲେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ହାଣିଦେଲେ କାଟିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ସେମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅ ସାବିତ୍ରୀ ତୋର କାଠ ବାଡ଼ି ଆଉ କାମ ଦେବ ନାହିଁ ମାମା ପୁରା ନହେଲେ ସେମିତି ଅଧା କାମ କରନା ବାପା ମୋ କଥା ବାପା ଛାଡି ଦେ ଏସବୁ ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ये कौन बोल पप्पू हाँ माने ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ମଟିକା ମାରି ମୋର ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି पप्पू सुन ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଠିକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି पप्पू देख तमे ସିଏ ପପ୍ପୁ ନୁହଁ ଯୋଉ ପପୁକୁ ତୁ ମରିବାକୁ କହିଥିଲୁ ସେ ପପୁ ମରିଯାଇଛି ମରିସାରି ବଞ୍ଚି ଆସିଛି ଆଗରୁ ଉଠି ଯାଉ ମୁଁ ତ ନକରେ ଅଛି ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଠି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ମୁଁ ବି ନାଟକୁ ଯିବି ଚାଲି ଯା ପୁଲିସ ଆସିବା ଆଗରୁ ଚାଲି ଯା ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଠିକି ଯାଇପାରିବୁନି ଯା ବାପା ପପୁ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବାପା 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 ଆରେ ଏସବୁ କଣ গোয়েন্দা রিপোর্ট স্যার ইলেক্ট্রিক গ্যাস বিরোধ আসছে হ্যাঁ আরে সেটা তো বুঝিলি হেলে ইয়ে মଣିଷ କିଆ ବାଘଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା বাঘ নুহে স্যার মଣିষটা কিন্তু বাঘঠারু বেশি ভয়ঙ্কর পুলিশ ଆପଣଙ୍କର পুলিশ কোন କରୁଛି ସେଥିରେ লেখা আছে স্যার পড়িলেনি ও মাই গড পুলিশ থানা পরে বোমা মাଡ଼ আরে সে ইন্সপেক্টর শরৎ মহাপাত্র কোন କରୁଛି শরৎ মহাপাত্র ଏବେ হসপিটালରେ স্যার ସେଥିରେ লেখা আছে ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଧେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି ଗୋଟେ ପାଗଳ ଏତେ କାଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ବସୁଛନ୍ତି ହଁ স্যার ମୁଁ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସର କମାଣ୍ଡରକୁ ଡକେଇଛି ସ୍যাର ଆମ ପୋଲିସ ବାଲା ପାରିବେନି କମାଣ୍ଡ ଦରକାର ସ୍যাର ମଗାନ୍ତୁ ମଗେଇକି ସେ ଲୋକକୁ ଚାରିପଟେ ଘେରାଉ କରି ତାପରକୁ ମେସିନ ଗନ୍ ଚଲାନ୍ତୁ ସ୍যাର ଆହୁରି ଅଛି ସ୍যাର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଛି ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆରେ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆଇଲା স্যার କୋଉଠୁ ଆସିଲା କିଏ ତିଆରି କରିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସ୍যাର ସ୍যাର ଏଇ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ପଢିଲେ ତ ଇମ୍ପସିବଲ ଆରେ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣ ଡିଜି ସେ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟିସ ଚୌଧୁରୀ ଏମିତିକି ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ 3 ଜଣ ଲୋକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଫୋର୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସାର୍ ଫୋର୍ସ ପହଞ୍ଚିବେ କାନ ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସରଙ୍କୁ କହ କୋଠିର ସବୁ କବାଟ ଗେଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କାନୁ 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 আরে লোকটা তো এইটি ଥିଲା গলা কুଆଡେ ବୋଧେ ପଳେଇଛି ସାର୍ ପଳେଇଛି ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡି ପଳେଇବ ଆଜି ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ସାର୍ କୁଆଡେ ଯିବେ ସାର୍ କୁଆଡେ ଯିବେ ସାର୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି ସାର୍ ଏ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କଥାଟା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ସାର୍ ସାର୍ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଏ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କଥାଟା ସତ ସେଇ 3 ଜଣ ଲୋକ କାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଘରକୁ ଡକେଇଥିଲି ଆସିଲେନି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଘର ସାରା ଖାଲି ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡିଛି ସାର୍ ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଯିବେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ହୋମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନରେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେନି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଘରେ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ହେଇଛି ନିଅନ୍ତୁ ପଢ କଣ କରିବା ଦେବେ କାନୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ
ଏଠି ଅଛି ସାର୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଡ୍ୟୁଟି କୋଉଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା ହସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି ଆମ ବିପଦ ବେଳେ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି 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 କିଏ ତମେ ବିପଦ ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର ନା ଭଲ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯାଉ କ୍ଷମତା ବଳ ଅର୍ଥ ବଳରେ ପ୍ରଭାବ ବଳରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଆପଣମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ଫେରି ଆସିଛି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ପ୍ରଳୟ ଫେରି ନାହିଁ କି ଏସବୁ କିଛି ବି ଘଟିଲା ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନର କଳ୍ପନା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଘଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ 3 ଜଣ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇ 3 ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ହଁ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଳୟ ଫେରିବା ଯାଏ